Okay. According to our program, our first speaker is the director of Institute of Asian and African Studies, Lomonosov, Moscow State University, Professor Dr. Alexey Maslov. And we're glad that Dr. Maslov has already joined us, if I'm not mistaken. Yeah, the floor is yours, Dr. Alexey Maslov, please. Yeah, thank you very much, our Malaysian and Russian colleagues. And first of all, distinguished Professor Mazura Masturada Muhammad, the Dean of the Faculty of the Language and Linguistics of the Sultan Idris University of Education, and dear participants of the seminar Interaction 1 Nusantara Studies. I'm really glad to have a possibility to welcome you to this very unusual seminar, and I'm very glad that just 1 year ago, we signed an agreement between our Institute of Asian African Studies and Sultan Idris University, and just in 1 year, we were able to start our academic and scholar cooperation. That, I think, is a great success. Thank you very much for all your efforts and all your achievements for this year. First of all, let me remind you that it was a very important year for Russia and Malaysia, because it was a 55th anniversary of the diplomatic relations between our two countries. And among our Malaysian colleagues, we met a very interesting and very promising partners. So once again, thank you very, very much. This seminar is very important for us. First of all, because it's an interdisciplinary and seminar that covers a lot of matters and a lot of facts of cooperation and the way of knowledge between Malaysian world and Russia, the history, the language, politics, economics, but first of all, culture in general. And holding this seminar like this one, we could involve more and more scholars for the intercooperation and exchange of views and approaches. So that's very important for us to understand the approach of our Malaysian friends and vice versa. We are ready to represent our ideas, understanding of the development of the culture in the Southeast Asia and in Malaysia in particular. This academic and scientific and educational seminar, which bring to exchange not only academic scholars, but also the experienced teachers and professors. In our institute, we are very hardly develop our Malaysian studies. And for us, it's very, very important to keep in touch with Malaysian scholars. And once again, thank you for our Malaysian friends that were able to join this seminar. So good luck with your work today, with exchange of views and to the exchange of approach. And I think it's just a first seminar, but not the last one. So I think we'll continue these very good traditions. Thank you very, very much. So much, Professor Dr. Alexey Maslov, Director of Institute of Asian and African Studies, Moscow State University, Russia. And also I would like to welcome Chairperson of Setara 1, Associate Professor Dr. Andriy G. Fashun, Deputy Director of Scientific Activities, Moscow State University, Russia, Vice Chairperson of Setara 1, Yang Berusaha Dr. Zuraini Ramli, Head of Department of Malay Language and Literature, Faculty of Languages and Communication, University of Leka, Sultan Idris, Malaysia, Associate Professor Dr. Eugenia S. Kusushkina, Head of Department of Philology of Southeast Asia, Korea and Mongolia, Moscow State University, Russia, Director of Setara 1, Dr. Nozwi Hidayah Muhammad Zulkifli, Department of Malay Language and Literature, University of Pemikiran, Sultan Idris, Malaysia. Thank you so much, everyone, again for coming online. And welcome everyone to Setara 1, Seminar Antarabangsa Pengajian Nusantara, Bahasa, Kesusastraan, Sejarah, dan Budaya. I'm Dr. Kesilapan, I'm your MC for today. On behalf of Setara 1 community, I would like to extend a very warm welcome to all of you. We appreciate you taking your time off of your busy schedule to join us today. And we hope everyone will learn a lot from the seminar.
we have lined up for you so that it's going to be fruitful and engaging. Ladies and gentlemen, just allow me to briefly, introduce you to the seminar team again, which is Bahasa, Kesusastraan, Sejarah, dan Budaya. And hopefully this seminar shall promote and disseminate knowledge on the key areas and issues related to educational research, and the presenters, tailoring to the presenters' respective fields of expertise. And hopefully the seminar provides space and brings together academicians, researchers, and practitioners from various institutions with a unique platform for sharing knowledge and ideas concerning the issues that are pertinent in today's 21st century educational development. Ladies and gentlemen, before we begin, please let us join together in seeking divine blessings for this seminar, and for that, please allow me to invite Dr. Alexey Al-Bishra Ali Hassan for the dua recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما حمد فان لدائم، ونصلي ونسلم على خير البرية جمعاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. بسم الله الفاتح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد وارزقنا القمة في درجات العلا. اللهم في هذا السمينار إنا نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والإنابة والدعاء والإجابة. اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم هب لنا عملا ينتفع به وعملا يقربنا إليك، وهب لنا صبرا وثباتا في الدين. اللهم إنا نسألك التوفيق والنجاح في عملنا هذا في يومنا هذا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Thank you so much, Dr. Alexey Maki. Again, I would like to thank the chairperson of Setara 1, Professor Dr. Alexey Maslov, for that wonderful welcoming speech just now. So next, I would like to invite the Vice Chairperson of Setara 1, Yang Berusaha, Dr. Zuraini Ramli, for her welcoming address and to officiate Setara 1 Seminar 2023. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Kazaila selaku pengacara pada hari ini. First of all, please allow me to deliver my speech in Malay language. Yeah. Okay. Yang berbahagia Profesor Dr. Alexey A. Maslov, Pengarah Institut Negara-Negara Asia dan Afrika, Moscow State University. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Eugenia S. Kukushkina, Ketua Jabatan Filologi IAAS MSU. Yang berusaha Dr. Nur Zuhidayah Muhammad Zulkifli, Pengarah Seminar Pengajian Nusantara Setara 1 2023. Para pembentang kertas kerja ahli jawatan kuasa Setara 1 2023 di UPSI dan di MSU.
para pensyarah, para peserta dan para hadirin yang dimuliakan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya seminar pengajian Nusantara atau Setara 1 ini dapat dilaksanakan buat kali pertama pada tahun ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan masa untuk menjayakan seminar ini. Tidak dilupakan juga penghargaan tidak terhingga kepada Institut Negara-Negara Asia dan Afrika Moscow State University kerana sudi menjalinkan kerjasama dalam penganjuran seminar pada kali ini. Hadirin yang dihormati sekalian, keluasan jaringan internet kini telah membolehkan segala bentuk komunikasi berlaku secara dalam talian. Keadaan ini memberikan kelebihan kepada kita sebagai ahli akademik untuk berhubung antara satu sama lain di alam maya untuk membincangkan perihal ilmu pengetahuan, bertukar-tukar idea, pendapat, malah menjalin kerjasama secara jarak jauh demi kelangsungan dan perkembangan ilmu itu sendiri. Walau apa juga kaedah sekalipun, sama ada secara bersemuka atau secara maya, Fakulti Bahasa dan Komunikasi sentiasa komited dalam memperkasakan bidang ilmu sehingga merentas sempadan geografi, budaya dan politik termasuklah sehingga ke negara Rusia. Oleh itu, sempena jalinan kerjasama antara Fakulti Bahasa dan Komunikasi dengan Institut Negara-Negara Asia dan Afrika Moscow State University melalui perjanjian persefahaman atau MOU, maka seminar yang julung kali menghubungkan kedua-dua institusi ini telah dilaksanakan walaupun peringkat permulaan ini hanya dalam talian. Penglibatan MSU dalam seminar ini merupakan suatu manifestasi kerjasama yang sangat bermakna, bukan hanya kepada UPSI tetapi kepada Malaysia amnya. Seminar bukan sekadar medium untuk ahli akademik dan pelajar pasca siswasa khususnya membentangkan kertas kerja, tetapi merupakan suatu usaha akademik yang dapat memperluas ilmu pengetahuan untuk memandaikan manusia. Semua pihak termasuk pelajar dan kaki tangan akademik perlu memanfaatkan seminar ini dengan tingkat dan semangat keilmuan yang tinggi supaya seminar ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang positif. Besarlah harapan kami agar jalinan kerjasama antara Fakulti Bahasa dan Komunikasi dengan Institut Negara-Negara Asia dan Afrika tidak berakhir dengan tamatnya seminar ini, tetapi akan terus dilanjutkan melalui pelbagai program perkongsian ilmu yang lain. Bagi pihak penganjur, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berganding bahu bekerjasama menjayakan persidangan ini, terutama ahli jawatankuasa seminar yang telah bertungkus-lumus menyusun dan melaksanakan gerak kerja sehingga terlaksananya seminar ini. Ribuan terima kasih juga kepada para pembentang kertas kerja dan peserta yang hadir kerana sudi menerima pelawaan dan jemputan daripada pihak penganjur untuk memeriahkan seminar ini. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada Institut Negara-Negara Asia dan Afrika Moscow State University untuk usaha sama yang dijalinkan dengan Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Saya doakan agar Setara ini akan dapat diteruskan untuk siri-siri yang berikutnya pada tahun-tahun hadapan, insya-Allah. Selamat berseminar diucapkan kepada semua. Saya ada serangkap pantun. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung laman. Kalungan budi, junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Dengan pantun itu, maka saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis pembukaan bagi seminar pengajian Nusantara Setara 1 2023. Sekian, terima kasih. Thank you so much, Dr. Zuraini. Ladies and gentlemen, we've now come to the moment that we've been waiting for. And for that, I now would like to pass the mic to Dr. Amir, as he'll be our moderator for the first
first session today. So please welcome Dr. Amir Muhammad Zahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis Dr. Zahabi. Baik, saya hormati barisan para pembentang, saya hormati jawatan kuasa. Boleh dengar? Alhamdulillah, bersama-sama kita syukur kepada Ilahi kerana bersama-sama kita pada hari ini berkumpul dan berhimpun dalam majlis untuk berdiskusi bersama dengan ahli. Pada hari ini kita mempunyai 5 orang pembentang yang akan membentangkan tajuk masing-masing. Sebelum kita mulakan majlis pembentangan kita pada hari ini, suka saya ingatkan bagi semua para pembentang, pembentangan akan berlangsung 10 minit dan diikuti dengan sesi soal jawab selama 5 minit. Jadi untuk makluman kepada semua para pembentang, kita ambil cana terhadap masa yang telah ditentukan. Baik, kita teruskan dengan pembentang yang pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Mackla, iaitu rakan kita daripada Moscow State University, mempunyai bidang kepakaran dalam sejarah dunia Melayu, sejarah pengkajian dunia Melayu dan bahasa-bahasanya, pengajaran dan juga pengajaran bahasa Jawa. Jadi beliau akan membentangkan tajuk iaitu pengajian dan pembelajaran bahasa Melayu oleh kaki tangan pentadbiran penjajahan di Hindia Belanda. Jadi tanpa buang masa, kita menjemput Profesor Madya Dr. Mackla untuk membentangkan kertas kerja kajian beliau. Dipersilakan. Minta maaf ya, saya sangat minta maaf, saya baru terima maklum balas dari Dr. Mark ya, yang ada force majeure ya, ada masalah mendadak ya, dan Dr. Mark minta maaf kepada para peserta semua ya, kepada pengerusi majlis, dan mohon kebenaran nak membentangkan kertas kerjanya esok. Ya, mungkin kalau begitu kita terus kepada pembentang yang berikutnya dulu. Ya, lepas tu kita masukkan Dr. Mark dalam jadual kita esok. Maaf sekali lagi. Okey. Boleh Doktor? Baik, kita teruskan pembentang yang kedua, iaitu Mackla Langan daripada Institut Pendidikan Guru Campus Hand, dan juga rakan pembentangnya Profesor Mahir Dr. Anida Sarudin. Tuan Mackla Langan daripada Institut Pendidikan Guru Campus Hand, bidang kepakaran beliau adalah pendidikan bahasa Iban, dan juga Profesor Mahir Dr. Anida Sarudin daripada Jabatan Bahasa Pusat Melayu. Bidang kepakaran beliau adalah semantik dan juga wacana dan korpus. Beliau daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Tajuk yang akan dibentangkan ialah Analisis Pemikiran Masyarakat Iban dalam Leka main Bersandarkan, Pendekatan, Genus dan Spesies. Tanpa buang masa, kita menjemput para pembentang membentangkan kajian beliau. Silakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Muhammad Amir. Okay, saya akan cuba skrin. Tapi skrin ni tidak dapat share skrin sini. Okey, tak apalah, sebentar saya buat ya co-host ya. Okey. Okey. Itu sebentar saya cari ya. Okey, apa ambil masa. Okey. Ini dia. Aha. Okey, mesti okey, coba tengok. Okey. Okey.
Okey, boleh nampak ke? Boleh, boleh. Boleh. Okey. Okey, okay, saya akan mulakan pembentangan saya. Okay, terima kasih kepada moderator. Okay, selamat petang. Ucapan kepada barisan ataupun yang berbahagia, barisan profesor, doktor, pensyarah, tuan-tuan, puan-puan, barisan bentang dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Okay, salam dari Malaysia dan salam masyarakat Madani. Okay. Okay, pada petang ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Analisis Pemikiran Masyarakat Iban, okay, dalam leka main berdasarkan pendekatan genus dan spesies. Okay, walaupun nampak dia tulis tentang bahasa Melayu, tapi ini sebenarnya adalah dia pengetahuan dalam bahasa Iban tapi ditulis dalam bahasa Melayu. Okay, saya akan mulakan pembentangan saya bermula dengan slide latar belakang. Okay. Leka main sebenarnya adalah merupakan sebuah genre sastra masyarakat Iban yang sangat terkenal. Okay, ini adalah kerana dia bersifat spiritual. Kerana leka main ini adalah salah satu bentuk puisi yang untuk melengkapkan budaya masyarakat Iban. Okay. Menurut Cemelin Yusuf 2013, leka main dianggap sebagai salah satu aset yang sangat berharga dan rapat dengan asosiasi Iban kerana fungsi-fungsinya yang pelbagai. Sehubungan dengan itu, dalam leka main Iban terdapat banyak sisipan tertib konstituen peradaban seperti konstitusi sosial budaya, pemikiran, moraliti, kelaziman laluri yang boleh jadikan manual kehidupan dalam akomodasi bermasyarakat. Okay. Dalam sosial budaya masyarakat Iban, leka main mempunyai 3 fungsi utama, iaitu sebagai wadah hiburan, seni sosial dan invokasi. Ini menurut mendiang Cemelin Yusuf 2013. Itu adalah latar belakang penyidikan ini. Okay. Saya akan pergi kepada slide yang seterusnya. Ini merupakan permasalahan kajian untuk kajian ini. Okay. Hasil penelitian terhadap kajian lepas didapati fokus kajian makna lebih kepada identiti bangsa serta ilmu, tapi tidak memperincikan konteks inti pemikiran sesuatu bangsa. Inti pemikiran yang saya maksudkan ini adalah makna kosakata yang terdapat dalam suatu bahasa tersebut berdasarkan konteks penggunaannya. Okay. Permasalahan yang kedua, dalam kajian makna yang lepas, penguraian erti suatu perkataan hanya tertumpu kepada makna leksikal. Hakikinya, makna leksikal tidak memiliki pertautan dengan perkataan yang lain dalam ayat. Ini menyebabkan mungkin makna tersebut tidak tepat. Okay. Seterusnya, permasalahan yang ketiga, kajian terdahulu yang mengkaji estetika bahasa hanya memfokuskan pada bentuk-bentuk leksis yang bersifat idiom dan metafora, tetapi tidak kepada identiti etnik khusus dalam suatu bangsa. Dan keempat, dalam kajian identiti etnik, kurang mekanisme yang memperincikan identiti etnik dari sudut sistem genusnya, latar belakangnya. Itu adalah masalah kajian. Okay. Objektif kajian ini, okay. Satu, okay, mengenal pasti leksis abstraksi yang terdapat dalam leka main. Kedua, menganalisis leksis bahasa Iban dalam leka main dari sudut makna tipikal dan sistem genus. Ketiga, menghuraikan pemikiran masyarakat Iban berdasarkan identiti genus dan spesies yang terkandung dalam lirik leka main masyarakat Iban dengan mengaplikasikan pendekatan genus dan spesies. Okay, itu objektif kajian ini. Manakala soalan kajian pula, okay. Satu, okay. Leksis, apakah leksis abstraksi yang terdapat dalam lirik leka main suku Iban? Okay.
Itu soalan pertama lah. Untuk materi kedua, apakah makna tipikal dan sistem jenius yang terkandung dalam lirik leka main masyarakat Iban berdasarkan kerangka jenius dan spesies? Dan soalan kajian ketiga, apakah pemikiran masyarakat Iban berdasarkan identiti jenius dan spesies yang terkandung dalam lirik leka main dengan mengaplikasikan kerangka jenius dan spesies? Okay. Seterusnya saya akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu pendekatan lebih kepada konsep pendekatan jenis dan spesies. Okay. Pendekatan ini merupakan salah satu cabang daripada semantik kognitif lah, yang dikemukakan oleh Peter Conch pada tahun 2001. Okay. Dalam bidang linguistik, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kata dan frasa dalam suatu kalimat. Itu maksudnya untuk menilai suatu makna itu akan melihat kepada kolokasi di antara perkataan yang berganding dengan leksis. Okey. Dalam hal ini, jenis adalah kata atau frasa yang memiliki konteks yang lebih besar dan mengandungi kata atau frasa spesies. Selain dari itu, pendekatan jenis dan spesies dalam linguistik membantu pengkaji memahami bagaimana kata atau frasa berinteraksi satu sama lain dan membentuk makna dalam satu kalimat. Okay. Okay, sekarang saya pergi kepada dia punya teori sokongan dia. Okay, teori sokongan bagi kajian ini, okay, kita memilih kajian daripada frame semantics, iaitu yang diasaskan oleh Charles J. Fillmore pada tahun 1975. Okay. Teori ini mendeskripsikan bahawa makna leksis harus diteliti dari aspek hubungan antara ranah-ranah yang wujud. Okay. Analisis mana mesti mengambil kira akan bahasa alami dan suatu kata itu lebih senang dimengertikan dalam konteks yang sama dalam bentuk peristiwa atau situasi pemakaiannya. Okay. Itu bukan teori sokongan bagi kajian ini. Okay, ini adalah kajian-kajian literature review bagi kajian-kajian lepas yang pernah mengkaji tentang jaringan bahasa ini. Okay. Kerana genus dan spesies ini juga terdapat nama lain iaitu dikenali sebagai superordinate dan juga subordinate. Okay. Dia selain itu juga dia dikenali sebagai kelas tinggi dan juga kelas rendah, dan juga ada yang mengenali sebagai hyponym dan juga hiponym. Okay. Okay, di sini ada saya mengambil 4 kajian lepas, okay, yang ada kaitan dengan kajian ini, iaitu saya mengambil daripada Hurich, Duchess 2019, yang tujuh artikel the cognitive semantics in the Romance language. Okay, dan hasil dapatan kami menemui bahawa dapat kajian ini mendapati hubungan taksonomi, aspek metafora dan metonim merupakan kajian makna semantik yang paling penting. Okey. Dan seterusnya bagi literature yang kedua iaitu Kosoyo. Okey. Dan tajuk artikel dia relasi hiponim, superordinate dan juga subordinate dan juga superordinate dalam semantik leksikologi. Okey, dalam dapatannya dalam soalan ini lebih membahaskan kepada bagaimana relasi dari kedua-duanya dalam kajian semantik. Okey, dan ketiga kajian daripada pengkaji Sela Susilawati. Okey. Dan tajuk artikelnya penggunaan kohensi gramatikal dan kohensi leksikal pada kumpulan cerpen surat kecil untuk ayah karya Boy Chandra. Okey, setelah dianalisis ternyata penggunaan ini hasil ya. Setelah dianalisis ternyata penggunaan alat kohensi gramatikal dalam cerpen tersebut berjumlah 1900. Okey. Setelah dianalisis ternyata penggunaan kohensi leksikal dalam cerpen tersebut berjumlah 507. Okey. Dan untuk pengetahuan umum bagi pendekatan konsep jenis dan spesies ini juga ada juga cabang daripada kohensi leksikal yang diasaskan oleh Halliday. Tidak ada cabang di dalam kohensi leksikal. Okay. Seterusnya yang keempat, okay, ada kajian oleh Tengku Syahrum Nizam, Tengku Yahya dan Rohaida Harun
yang bertajuk aspek subordinat dalam ruang pojok awang selamat. Okay, daripada hasil kajian mendapati aspek kongsi leksikal yang melibatkan subordinat wujud dalam teks dan memainkan peranan penting dalam membentuk jaringan makna yang bersepadu dan berstruktur dalam data. Okay, ini adalah kajian lepas berkaitan dengan, ada kaitan dengan kajian ini. Okay. Dan untuk kajian lepas ni saya lebih mengambil tentang ke teori, kajian yang ada kaitan dengan pendekatan jenis dan spesies lah. Okay, seterusnya saya akan pergi ke slide yang seterusnya. Okay, ini adalah metodologi bagi kajian ini. Kajian ini adalah bentuk kajian kualitatif. Okay, dan teknik kajian dia adalah analisis kandungan dokumen, persempelan dia adalah buku tradisi lah masyarakat Iban dan juga majalah-majalah yang diterbitkan oleh Borneo Literature Review dulu, okay, dan sekarang tidak diterbitkan. Okay, dari itu dia ambil sampel dan kaedah pengumpulan data adalah kaedah perpustakaan. Okay, itu adalah metodologi yang digunakan. Dan seterusnya saya akan pergi kepada ini adalah dia teori ataupun kerangka konseptual kajian. Okey, terdapat 4 bahagian di sini. Okey, untuk kajian ini adalah kajian yang menggunakan data korpus. Okey, data korpus. Pas data korpus tersebut ia akan ditukar kepada pendigitalan untuk dianalisis. Okey, untuk mendapatkan leksis dalam bahasa Iban. Okay, seterusnya daripada leksis bahasa Iban, okay, dibentuk pola jenis dan spesies untuk mengetahui pemikiran masyarakat Iban. Ya. Itu merupakan kerangka konsep kajian. Okay, ini adalah bagaimana yang berkaitan dengan kerangka tadi, bagaimana kaedah penjanaan data. Okay, bagi kajian ini, okay, pertama sekali adalah mengumpul data daripada teks buku Leka Main Iban. Lepas tu diimbas teks tersebut, image tersebut dan ditukarkan format image tersebut kepada karakter ASC2. Daripada karakter tersebut, dari teks OCR PDF tersebut ditukar balik kepada Word. Dan di dalam Word disunting semula sebab menggunakan dipindahkan dalam aplikasi ini dia kadang-kadang susunan dia lari disunting semula dan kemudian dipindahkan teks ini kepada aplikasi Notepad dan seterusnya dapat dimuatkan ke dalam perisian Encon versi 4. Ini adalah saludarul penjanaan data korpus kajian ini. Okay, ini adalah kaedah penganalisan data. Okay, bagi proses 1, okay, entry Leka Main tadi dimuat turun, ini sambungan tadi ya, dimuat turun ke dalam aplikasi Encon. Kemudian dikenal pasti jugalah leksis yang terlibat berdasarkan kekerapan. Okay, kemudian diturunkan proses memuat turun gabungan leksis dipilih bagi merhatikan konteks. Okay, seterusnya proses keempat, menentukan leksis yang boleh dikelompokkan dalam jenis dan spesies. Seterusnya, proses yang kelima, menganalisis pemikiran masyarakat Iban menerusi golongan jenis dan spesies leksis yang telah dibentuk. Okay, ini adalah kajian awal, keputusan kajian awal. Okay. Dapatan awal kajian menunjukkan bahawa pendekatan berteori linguistik, khususnya semantik kognitif ini, dapat memberi halkan gelagat semantik leksis bahasa etnik, khususnya korpus bahasa Iban. Seterusnya, kajian terhadap penggunaan leksis penutur jati membolehkan pengkaji mengetahui tentang budaya dan pemikiran masyarakat Iban tradisi yang memiliki hubungan rapat dengan alam dan amat menekankan perhubungan persaudaraan. Ini adalah hasil daripada bentukan pola jenis dan spesies yang telah dibentuk. Okay. Didapati bahawa kebanyakan leksis mereka ada berkaitan dengan alam dan juga persaudaraan. Tuan Mackla, ya. Maaf saya mencela. Tuan hanya tinggal 2 minit saja lagi. Okey. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey, ini dah yang terakhir. Okay, untuk menutup
pembentangan saya ini, saya akan mendeklarasikanlah salah satu daripada leka main masyarakat Iban yang dikenali sebagai dinai mendidik dinai. Okey. Saya tarik satu. Okey. Okey, ini merupakan kategori dalam kategori untuk wadah hiburan lah. Okey, satu daripada 3 kategori. Okey. Lajang lelajang gak kapal tungkang, pagi mansang lemai pulai, dinai mendidit dinai, dinai mendidit dinai, rentum-rentum gak kapal landun, pagi ngeluncum lemai ngerembai, dinai mendidit dinai. Okey, dengan berakhirnya lafasan leka main tersebut, maka tamatlah pembentangan saya pada petang ini. Okey, sekian. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih. Testing. Okey, terima kasih. Okey. Boleh Okey. Terima kasih. Tunggu sebentar, masih okey. Okey, testing. Cakap sekali, ulang 3 kali. Dah. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Peter Langan atas pembentangan sebentar tadi. Saya nak balas menyanyi balik, saya tak tahu Tuan. Okey, kita ke pembentangan yang seterusnya. Sorry, maaf. Kita boleh buka soalan jika ada soalan-soalan daripada rakan-rakan yang ada di Moskow ataupun di Malaysia. Jika ada soalan, boleh ajukan kepada pembentang. Ada soalan? Mungkin ringkas saja ya, jika boleh Tuan Pengerusi Majlis ya, agar tidak melambatkan. Saya nak tanya ya, pertama, terima kasih banyak atas pembentangan yang sungguh menarik. Dan tentu saya sebagai pengkaji sastra lebih tertarik sikit kepada soal sastra dan sastra rakyat. Kalau leka main tu, ya, saya faham itu satu genre folklore, ya. Jadi bilakah mula dicatat? Ya, maksud saya dikumpulkan dalam bentuk buku. Dan kalau genre itu sendiri biasanya dipersembahkan dalam keadaan apa? Ya, itu permainan saja. Kalau permainan remaja ke atau kanak-kanak atau siapa? Ya, terima kasih. Okey, terima kasih kepada doktor. Okey, saya akan ada 2 soalan lah yang doktor tanya. Satu tadi adalah bilakah leka main ini dikumpulkan sebagai di dalam sebuah buku. Okey, untuk menjawab pertanyaan doktor, okey, kebanyakan leka main ini pada mulanya dibukukan adalah pada tahun 1965, iaitu dengan penubuhan satu center pusat di Sarawak pada masa itu yang dikenali sebagai Borneo Literature Review. Pada masa itulah bermulalah penulis mengumpul sastra-sastra lisan sebut. Tetapi malangnya pada tahun 1976, kalau tidak ingat saya, center tersebut telah ditutup. Okey, dan pada hari ini tanggungjawab tersebut diambil alih oleh Tun Jugah Foundation yang untuk mengumpul sastra-sastra lisan masyarakat Iban. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, daripada soalan doktor tadi bertanya, adakah
leka main tersebut adalah untuk hiburan semata-mata. Untuk menjawab pertanyaan doktor ini, saya kena kembali kepada kategori leka main. Leka main yang saya mainkan tadi adalah kategori untuk wadah hiburan. Dan kategori kedua dikenali sebagai untuk tujuan adat sosial. Ketiga adalah berkaitan dengan invocation. Okay, bagi leka main untuk wadah hiburan, dia tidak ada lebih wadah untuk hiburan semata-mata. Okay, tapi bagi kategori yang kedua, iaitu kategori adat bahasa, dikenali sebagai adat bahasa, itu leka main tersebut diaplikasikan dalam adat istiadat masyarakat Iban. Seperti adat keramaian, perkahwinan, adat memandikan anak. Okey, pada masa itu leka main itu dimainkan. Dan yang ketiga kategori invocation. Dan kategori invocation ni lebih melibatkan spiritual. Dia melebihkan leka main digunakan untuk memanggil dewa-dewa ataupun di dalam UPSI Iban dikenali sebagai Setara untuk membantu menyembuhkan dan juga membantu masyarakat Iban, contohnya dalam berperang. Okey, itu adalah kategori dalam leka main, doktor. Okay. Itu saja jawapan saya, doktor. Terima kasih banyak, sungguh menarik. Terima kasih. Okay. Sungguh menarik. Baik, terima kasih kepada pembentang yang pertama, Cik Mackla kita Langan daripada Institut Pendidikan Guru Campus Camp dalam bidang pendidikan bahasa Iban. Terima kasih kami ucapkan. Baik, maafkan saya moderator, bukan daripada kampus Ken, daripada kampus Rejang, Sarawak. Oh, okey, maafkan saya. Okey, terima kasih. Baik. Okay, baik. Seterusnya kita menjemput pembentang yang seterusnya, Dr. Sabariah Eti Sulaiman, beliau daripada Jabatan Bahasa dan Persoalan Melayu, UPSI Bahasa dan Komunikasi. Kebakaran bidang beliau ialah kemahiran Jawi, pedagogi bahasa Melayu. Tajuk yang akan dibentangkan pada hari ini ialah Kesilapan Penggunaan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan natif berdasarkan kajian perpustakaan. Baik, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Dr. Sabariah untuk membentangkan kajian beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan seterusnya yang dihormati para pembentang dalam persidangan Serantau Nusantara, Setara 1 dan juga rakan-rakan akademia dari Moskow. Okay, baiklah, saya Sabariah Sulaiman dari Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI hari ini ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk berkaitan kesilapan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan natif. Dan perkongsian hari ini berdasarkan kajian kepustakaan. Okay, baiklah, kandungan pembentangan saya ini saya cerahkan kepada pendahuluan, metodologi, dapatan kajian, perbincangan dan diakhiri dengan kesimpulan. Merujuk kepada kode, setiap individu yang mempelajari bahasa tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Jadi antara kesilapan yang biasanya dilakukan oleh penutur bahasa dapat kita cerahkan kepada kesilapan perkataan, iaitu dalam aspek morfologi. Yang keduanya kesilapan struktur ayat, sintaksis, dan juga kesilapan dari segi percampuran kod. Dan tidak ketinggalan juga kesilapan dari segi perbendaharaan kata ataupun ejaan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang selalu berlaku kesilapan dalam kalangan penutur bahasa. Jadi untuk melihat tentang fenomena ini, saya telah pun melakukan carian secara sistematik dan pada hari ini saya akan kongsikan
carian menerusi satu platform atau bekalan data yang biasa digunakan, iaitu Google Scholar. Carian ini bertumpu kepada analisis dokumen dalam artikel sahaja. Jadi dalam Google Scholar itu saya hanya menumpukan kepada artikel dan saya melihat kepada aspek kesilapan penggunaan bahasa Melayu, merangkumi jenis kesilapan, metodologi kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya, responden kajian yang dilibatkan dalam kajian tersebut dan dapatan. Okey, untuk carian tersebut kata kunci yang saya gunakan ialah kesilapan or kesalahan and bahasa Melayu or bahasa Malaysia and penutur natif or penutur asing. Jadi secara tuntasnya dari segi fokus kepada pemerhatian saya ialah kesilapan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur natif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bekalan data yang saya gunakan untuk membuat carian ini ialah Google Scholar dan saya berfokus kepada artikel jurnal sahaja. Oleh itu, bahan-bahan lain seperti buku, artikel proceeding contohnya tidak dijadikan sebahagian daripada pemerhatian saya. Dari segi tempoh masa pula melibatkan lebih kurang 5 tahun bermula tahun 2019 hingga 2023 dan saya hanya berfokus kepada artikel yang ditulis dalam bahasa Melayu tetapi tidak menghadkan kepada lokasi atau negara tertentu. Menerusi kata kunci yang telah saya nyatakan tadi, saya telah menemui sebanyak 189 buah artikel dan setelah penelitian dibuat terhadap abstrak dan juga karya yang saya nyatakan tadi, iaitu hanya berfokus kepada kesilapan penggunaan bahasa Melayu, saya dapati ada 6 artikel relevan untuk digunakan dalam perbahasan ini. Okay, baiklah, ini ialah artikel-artikel yang saya temui yang sesuai dengan pemerhatian saya iaitu kesilapan penggunaan bahasa Melayu. Yang pertama ini ialah artikel dari yang bertajuk Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti Yunan, Minzu, UKM dan USM. Jadi dapatan dalam kajian ini menunjukkan bahawa antara kesilapan yang dilakukan ialah dari segi kata terbitan, kata ganti diri nama tanya dan juga masalah dari segi proses peimbuhan pembentukan kata dan juga kata ganda. Jadi seterusnya artikel yang kedua yang diteliti ialah artikel yang bertajuk Penguasaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua dalam kalangan pelajar Pondok Bantan, Thailand. Jadi di sini kesilapan yang ditemui ialah dari aspek morfologi, sintaksis dan ortografi. Dari segi morfologi ini kesilapannya lebih tertumpu kepada kesalahan bentuk kata, golongan kata dan cara bagaimana membunyikan perkataan itu dan sesuai dengan konteks ayat yang ditulis. Okay, ini adalah kajian ketiga juga menunjukkan bahawa kesilapan yang berlaku ialah kesilapan dari segi fonologi. Di secara rincinya dari aspek bunyi vokal, sebutan bunyi vokal dan juga sebutan bunyi diftong lain. Okay, seterusnya juga kajian ini juga mendapati bahawa kesilapan penggunaan seterusnya juga dari aspek fonologi iaitu dapat dipecahkan kepada empat ya, iaitu kesilapan pergantian bunyi, penambahan bunyi, pengguguran bunyi dan kesilapan gramatikal. Okay, kita lihat pada artikel yang kelima, kajian ini juga mendapati bahawa kesilapan itu dari aspek morfologi dan juga ortografi. Dan yang terakhir, artikel yang terakhir juga mendapati bahawa kesilapan yang sering dilakukan adalah dalam aspek morfologi dan sintaksis. Jadi berdasarkan ke-6 artikel yang telah pun diteliti tadi,
6 di sini ada kesilapan video. Dapatlah saya temakan kesilapan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur natif ini kepada 4 tema yang berikut, iaitu tema aspek morfologi, aspek fonologi, aspek sintaksis dan aspek ortografi. Kita pergi kepada satu persatu. Dari segi morfologi, kebiasaan kesilapan yang berlaku adalah dalam penggunaan kosakata yang tidak tepat, penggunaan kata ganti diri nama tanya, kata imbuhan, kata ganda, kata sendi, nama dan juga kata terlibat. Baiklah, kita lihat pula secara terperinci dari aspek fonologi. Okay. Kajian lepas menunjukkan bahawa kesilapan dari aspek fonologi ini yang pertamanya berlaku kesukaran dalam sebutan bunyi vokal dan bunyi diftong bahasa Melayu. Sebagai contohnya, ya, kalau kita kaitkan dengan bahasa Arab, dalam bahasa Arab huruf vokalnya ataupun huruf saksinya ada 3, iaitu alif, dalam bahasa Melayunya a, waw dalam bahasa Melayunya ialah u, dan juga boleh dipadankan dengan o, dan juga boleh dipadankan dengan w, dan yang terakhir itu ya dipadankan dengan I atau juga ataupun Itali, iaitu yang berbunyi e. Jadi inilah yang menyebabkan kesukaran berlaku dari segi sebutan vokal. Begitu juga dalam sebutan diftong. Kerana dalam diftong itu bahasa Melayu itu ada I, au dan oi yang melibatkan 2 vokal datang secara berurutan. Itu contohnya. Okay, baiklah, dari segi aspek yang kedua, kesilapan yang selalu berlaku dari segi fonologi inilah kesilapan sebutan bunyi konsonan. Kalau tadi bunyi vokal, yang ini ialah bunyi konsonan. Jadi apakah bentuk kesilapannya? Yang pertama, kesilapan penggantian bunyi. Contohnya R, ya, mungkin silap kepada L, ya. R sepatutnya R tapi menjadi L, ya. Z itu menjadi J, ya. P itu menjadi F. Okay. Yang kedua, penambahan bunyi. Sepatutnya tidak ada tetapi ditambah mungkin N, ya, bunyi R atau G. Kemudian pengguguran bunyi, sepatutnya bunyi itu ada kerana huruf itu wujud, tetapi kesilapannya digugurkan pula bunyi itu, ya. Dan seterusnya kesilapan gramatikal. Okay, baiklah, kita beralih kepada kesilapan yang seterusnya, itu kesilapan dari segi ortografi. Ortografi ini melibatkan kecekapan mengeja, ya, sistem ejaan yang betul dan standar. Jadi kesilapan dari segi ejaan ini biasanya akan memberi pengaruh yang besar apabila seseorang penutur bukan natif itu menulis ataupun membina ayatnya. Kerana ejaan yang ketidak tepatan ataupun ejaan yang salah itu mungkin boleh memberi makna yang berbeza ataupun tidak memberi apa-apa makna, ya. Dan dari segi struktur ayat pula didapati bahawa kesilapan yang berlaku ialah dari segi penggunaan ayat, ya. Penggunaan ayat tunggal, ayat majmuk, ya. Itu menggunakan kata hubung, ya, untuk menggabungkan 2 ayat tunggal. Jadi aspek ini kita namakan sebagai kesilapan dari aspek sintaksis. Okay. Baiklah, berdasarkan penelitian tadi, inilah idea yang ingin saya ketengahkan. Jadi dalam pembelajaran bahasa Melayu kepada penutur bukan natif ataupun penutur asing, ya, saya berpendapatnya bahawa aspek yang perlu diberi penekanan ialah aspek morfologi dan fonologi, ya. Sekiranya kita memberi penekanan kepada tata bahasa, ya, terlebih dahulu, mungkin ini akan merecatkan, ya, atau mengganggu penguasaan bahasa oleh seseorang penutur suatu bahasa asing, ya. Jadi apa yang ingin saya ketengahkan ialah dalam pengajaran, dalam mengatasi kesilapan dari aspek morfologi, ini
pelajar-pelajar atau penutur-penutur bukan natif itu bolehlah diperkenalkan dengan pembelajaran kosakata secara tematik. Dan juga yang keduanya itu mengelakkan dari menggunakan perkataan-perkataan yang berimbuhan, tetapi kita memperkenalkan perkataan dengan kata dasar terlebih dahulu, ya. Kerana pemahaman mereka kepada sesuatu perkataan dasar itu akan membantu mereka untuk memilih imbuhan yang bersesuaian kerana mereka telah tahu makna perkataan tersebut. Okay, jadi berbalik pada idea yang pertama yang ingin diketengahkan, iaitu menangani aspek morfologi itu dengan memperkenalkan pembelajaran kosakata secara tematik ini, antaranya dapatlah dilakukan dengan mengajar sesuatu topik terlebih dahulu. Contohnya saya bawa di sini. Sebenarnya saya ingin tunjukkan satu hasil kerja yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar sebelum ini. Tetapi mungkin pada kesempatan yang lain, tapi untuk ini saya tunjukkan yang begini saja, ya. Contoh di sini keluarga, ya, temanya ialah keluarga. Jadi kita kumpulkan dulu perkataan-perkataan berkaitan keluarga. Itu kata kerja. Apakah kata kerja yang berkaitan dengan keluarga? Kemudian kata nama yang berkaitan keluarga, adjektif, kata sendiri. Jadi kita kenalkan kata ini dan melakukan latitude, ya, pada pelajar, dan mungkin sekiranya perlu mereka mengingat atau menghafal. Kemudian yang sama kalau kita mengajar tentang, contohnya kita nak mengajar situasi di universiti, contohnya kita letakkan di sini di universiti. Kemudian kata kerja yang berkaitan dengan universiti, kata nama yang berkaitan dengan universiti, dan ini jadi ini yang telah saya cuba, dan hasilnya selepas 3 bulan para pelajar telah dapat tutur dalam bahasa Melayu itu dengan baik, walaupun mungkin ayat-ayat mudah saja, tetapi mereka dapat memilih kosakata yang sesuai dengan konteks yang mereka ingin menyatakan. Saya ya. Okey, baik. Terima kasih atas pernyataan itu, dan saya juga telah tamat. Ini adalah rujukan-rujukan yang telah pun saya gunakan dalam penelitian saya. Terima kasih atas ruangan yang diberi. Saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sabaria. Seperti biasa, kita buka soalan ada rakan pemberitaan, juga rakan penonton yang ada. Boleh membuat soalan. Kita masuk Tuan Pengerusi, mungkin saya lagi yang tampil dengan soalan, sebab ya saya pun pensyarah, ya, pengajar, seorang pengajar bahasa Melayu, ya, dan tentu saja saya semasa memikirkan data Sabaria, ya, saya tidak berfikir tentang pelajar-pelajar saya yang juga buat kesilapan tipikal, ya. Dan saya sangat berterima kasih juga kerana sungguh menarik, tapi saya juga terus fikir bahawa susah nak membantu semua pelajar asing kerana terlalu banyak bergantung kepada bahasa ibundanya, ya. Tadi Sabaria ada sebut pelajar Cina, pelajar Arab, tapi kalau misalnya dari segi sebutan, dari segi sintaksis pun kesilapannya mungkin agak berlainan, ya, sebab sintaksis dan sebutan bahasa masing-masing pun berlainan.
Saya kagum Dr. Sabaria juga merumuskan rekomendasi tertentu ya macam mana cara terbaiknya nak mengajar ya. Tetapi ya mungkin yang nak saya katakan itu bukan pertanyaan istimewanya, tetapi apa ini komen sikit ya, sebab sesuatu itu sangat dekat di hati saya ya. Tengoklah kata dasar, jangan tengok kata berembuhan kalau susah nak terjemahkan ya. Kalau tak faham kata dasar tak faham kalau kita tambah imbuhan apa-apa ya. Tapi saya nak tanya juga singkat-singkat saja, adakah semasa mengajar misalnya pelajar Cina atau pelajar Arab atau Sabariah juga sediakan nasihat khas ya, rekomendasi khas buat pelajar ke kaum itulah ya, bahasa imbuhan itulah yang khusus. Okay, terima kasih doktor atas pertanyaan yang juga menarik. Apa yang saya praktikkan ialah ketika saya mengajar penutur asing, kebiasaannya saya tidak memberi apa-apa nasihat spesifik kerana saya mengamalkan penerimaan pelajar itu tanpa syarat. Kerana sekiranya kita sebagai pengajar kita telah pun meletakkan satu persepsi kepada pelajar. Contohnya kita mungkin berfikir pelajar kaum ini lemah dari aspek ini, pelajar kaum ini dari aspek ini, itu sebenarnya menjadi satu penghalang yang besar kerana kita mungkin akan tertekan kerana memikir bagaimana cara untuk kita menangani. Seperti doktor katakan tadi, pelajar itu terlampau ramai, mana mungkin kita mengajar seorang demi seorang. Tetapi apa yang biasa saya amalkan ialah saya meletakkan bahasa yang diajar itu sebagai pengukurnya. Jadi kalau kita kata bahasa Melayu beginilah caranya, jadi walau apa latar mereka, jadi cubalah mereka capai ke level yang sepatutnya mereka capai. Namun begitu saya amat menitik beratkan latih tubi ya doktor, latih tubi. Tapi memang bila kita melakukan latih tubi ini, kedua-dua pihak memang perlu berkorban masa ya. Latih tubi itu contohnya kita sediakan satu buku log tematik dan di tepi itu kita letakkan beberapa lajur, maksudnya lisan kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Jadi mereka akan datang, setiap kali mereka datang, kita akan tandakan tik ya pada lajur itu. Jadi itulah yang saya lakukan dan saya dapati hasilnya sangat memberangsangkan. Seperti saya katakan tadi, dengan komitmen kedua-dua pihak doktor ya, bukan kita sahaja, kalau pelajar tidak mahu tidak menjadi. Selepas 3 bulan mereka dapat bertutur dengan baik dan yakin untuk contohnya merakam video ya, untuk mereka sebarkan video kejayaan mereka bertutur dalam bahasa baru tersebut. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Baik. Jika ada soalan, kita teruskan. Terima kasih kepada sekalian atas perbincangan yang cukup kreatif dan menarik. Ayo kita sama-sama seterusnya kita ke pembentang yang seterusnya bersama dengan Dr. Tan Kiang Lai daripada program Bahasa Cina, Jabatan Bahasa Moden, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Institut Pendidikan Sultan Idris, dengan tajuk beliau adalah Analisis Konstruktif Cara Pembentukan Kata Bunyi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Cina. Jadi tanpa buang masa, teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Silakan doktor. Terima kasih kepada moderator Dr. Muhammad Amil. Pada hari ini sekalian, di sini saya ingin membentangkan tajuk saya yang bertajuk Analisis Konstruktif Cara Pembentukan Kata Bunyi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Cina. Tajuk ini dibuat oleh saya, Dr. Tan Kiang Lai dengan Dr. Amil pun. Mengenai pengenalan apa itu kata bunyi. Kata bunyi ini merupakan satu golongan kata yang penting dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina. Kata bunyi ini merupakan unit bahasa yang sangat menarik dan memiliki keunikan dalam penggunaan harian bahasa Melayu dan bahasa Cina.
Oh, okay. Tujuan kajian ini ialah menggunakan kaedah analisis komparatif terhadap kata bunyi bahasa Melayu dan bahasa Cina dengan membandingkan cara pembentukan kata bunyi dalam kedua-dua bahasa. Apa itu analisis kontraktif atau dipanggil sebagai CA? CA ini ialah satu cabang linguistik terapan yang meneliti persamaan dan perbezaan ciri-ciri linguistik di antara dua atau lebih daripada dua bahasa. Ciri-ciri linguistik tersebut meliputi ciri-ciri fonologi, morfologi, sintaksis dan sebagainya. Itu analisis itu konstruktif itu bertujuan untuk memberi maklumat kepada guru-guru dan menyunting buku teks dalam perancangan sukatan pelajaran, penyediaan bahan-bahan pengajaran dan perancangan teknik-teknik pengajaran di dalam bidang belajar. Apa itu kata bunyi dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina? Dalam kata bunyi bahasa Melayu, dia didefinisikan sebagai membentukkan kata yang bunyinya ditiru daripada bunyi alamiah seperti bek, macam bunyi kambing tu, bek tu, atau bili-bili, bunyi bili, ada puak, miau. Dan terdapat dua cara pembentukan kata bunyi. Satu ialah penggunaan kata nama tunggal, itu macam tok, desak, debing, peting, lebih, kicau dan lengung. Dan kedua ialah pembentukan kata nama ganda. Maksudnya ada dua. Satu ialah penggandaan penuh, iaitu dia sebagai penggandaan lah. Contohnya berdering-dering, berderak-derak, bernempang-nempang, bernengki-nengki, berkuak-kuak. Dan kedua ialah penggandaan berentak, macam ketuk, ketak, penggunaan dia konsonan dia. Dan ketuk, ketip, penggunaan konsonan sama lah. Dan gulung temurung, iaitu penggunaan vokal dia. Dan bagi kata bunyi bahasa Cina, ia didefinisi sebagai sama lebih kurang sama, iaitu kata yang meniru bunyi benda seperti bunyi kuang, ba, tintang, kuala, wang-wang, cici-caca, tong-long-long, pili-pala, ciri-kulu. Terdapat dua cara pembentukan kata bunyi dalam itu bahasa Cina lah. Satu yang bentuk satu suku kata, macam huhu, titi-tata, tita-tita. Yang kedua ia bentuk dua suku kata, macam tiri-lulu, mini-pala, pili-pinang, pili-pala, ciri-hulu dan siri-huala. Ini siri-huala semua itu bunyi hujan lah. Hujannya tiri-hulu, siri-huala, dia bunyi dia lebih kurang sama lah. Dan sini yang bincang dengan perbandingan kata bunyi bahasa Melayu dan bahasa Cina. Dia ada persamaan. Dia ada tiga persamaan. Satu ialah nombor pertama, dia kira berpunca daripada suara manusia. Macam bahasa Melayu kan, itu ha-ha-ha, kita itu bunyi tawa lah. Hi, kusuk, wai, debus. Nah itu bahasa Cina pula, dia macam au-au, bunyi bayi yang dia menangis tu, au-au, dia lebih bunyi dia lebih kurang sama lah. Ing-ing, wawa, keke, i-i-ya-ya, cici-caca. Nombor kedua yang dia persamaan kedua yang berpunca daripada bunyi binatang. Contoh bahasa Melayu dia kokok, bunyi ayam jantan yang berlalu-lalu dengan kokok-kokok tu kan. Ada wak, miu, rau, ketuk, debit. Dalam bahasa Cina pula dia macam mo yang bunyi mo. Nah mei pun ada, mei kambing tu, miau, wang itu anjing lah, anjing tu. Dan kuak-kuak itu bunyi ketak, kuak-kuak. Ketiga ialah bunyi daripada bunyi alamiah. Macam bahasa Melayu tu dia ada ketik, bunyi seperti bunyi jam tu, tik. Dan tak, lencang, demam, debus, tegar, desak. Dan itu bahasa Cina pun dia ada can dia punya bunyi aliran sungai yang berperahan tu, ca tu. Dia ada sa lagi, dia ada ta, lang, hong, long, pa, semua yang itu bunyi hujan lah, pa tu. Dan kebanyakan kita akan mendapati persamaan kan. Dia kebanyakan sebutan terhadap benda dia semuanya benda sama. Tetapi berlainan bunyinya.
Ini disebabkan penaikan fonetik bahasa, di mana bahasa Cina dia berasal daripada rumpun bahasa Tibet China. Dan bahasa Melayu dia berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. So contohnya bunyi gunung tu, yang kuat tu bahasa Cina dia bunyikan sebagai hong long long. Tapi dalam bahasa Melayu dia sebagai gunung gemulung. Macam bunyi anjing kan, bahasa Cina dia bunyikan wang wang. Tapi bahasa Melayu dia sebagai au. Memang benar yang sama. Au. Tapi it is out tadi. Sini kita bincangkan dia perbezaan dia. Cara pembentukan kata bunyi kedua bahasanya sebenarnya kita boleh bagi kepada tiga. Satu yang pembentukan jenis A yang pembentukan tengah, dan kedua yang pembentukan ganda jenis AA, dan ketiga yang pembentukan ganda jenis AB. Walaupun kata bunyi dalam kedua bahasa ini mempunyai pembentukan kata ganda jenis AB, tetapi pembentukan ganda jenis AB dalam bahasa Cina dia boleh membentukkan bentuk kata jenis ABAB, AABB dan ABB. Dan pembentukan ganda jenis ABCD hanya wujud dalam kata bunyi bahasa Cina saja. Kita lain satu persatu. Nombor satu kita tengok pertama tu. Pembentukan jenis A, iaitu pembentukan tengah. Dia terdiri pada satu morfem bebas saja. Dalam bahasa Cina dia ba, ji, dan, ca, xu. Bahasa Melayu dia ada tik, dau, dering, gerut, dengang, dekerik. Yang perbezaan dia lah, dalam bahasa Cina dia boleh bertambahkan tu. Yang membawa masuk bunyi yang lebih halus. Macam bunyi weng itu yang bunyi kapal terbang, yang kuat tu bunyi kapal terbang. Tapi kalau dia tambah satu perkataan di belakang tu, macam weng tu, dia ada bunyi yang menunjukkan bunyi yang halus. So kalau bahasa Cina dia belakang ada semua dia bunyi yang halus. Yang kedua yang pembentukan ganda jenis AA. Dia menimbulkan seluruh kata tunggal, kata bunyinya diganda tanpa perubahan bentuk, tak apa saja berganda. Dalam bahasa Melayu dia ada berdering-dering, berderak-derak, bernempang-nempang, berkuak-kuak, dan berdenging-denging. Dalam bahasa Cina pula dia macam kuang-kuang, can-can, sa-sa, kuo-kuo. Perbezaannya ialah pelajar bahasa Melayu dia perlu menambahkan imbuhan awalan seperti ber atau men dan berfungsi sebagai kata kecil yang membawa maksud mengeluarkan sesuatu bunyi yang berkenaan. Ini memberi masalah kepada pelajar China lah. Kalau mereka bila nak guna ber, bila nak guna men, mereka dia ada susah, dia ada masalah sikit lah sebagai menggunakan kata bunyi itu. Dan ketiga yang pembentukan ganda jenis A, B. Dia yang menggunakan kata dasar jenis kata bunyi mengikuti rentak bunyi tertentu dalam kata dasar atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk. Dalam bahasa Melayu dia dibagi kepada pengurangan wuka dan pengurangan konsonan. Contohnya pengurangan wuka yang gulung gemurung, menggunakan konsonan yang ketuk, ketak, ketuk, ketik dan desas, desus. Dalam bahasa Cina, kata bunyi dia digandakan tanpa perubahan, tanpa ada sebarang perubahan bentuk. Contohnya baji, barang, gaji, dan cangnak. Perbezaan ialah pembentukan jenis bahasa AB dalam bahasa Cina, dia boleh ubah menjadi pembentukan ganda jenis AB, dan pembentukan kata jenis AABB. Dan pembentukan kata pembentukan ganda jenis ABB. Macam pembentukan ganda jenis ABAB. Dan semua dalam bahasa Cina semua bentuk ganda jenis AB di bahasa Cina dia boleh menjadi pembentukan ganda jenis ABAB. Berulang saja. Contohnya macam baji dia boleh menjadi dia akan menjadi baji-baji. Dan barang menjadi barang-barang. Dan katsu menjadi katsu, dan canang menjadi canang. Yang kedua ialah pembentukan ganda jenis AABB. Dia menggandakan kata dasar pertama baru dan menggandakan kata dasar kedua
dia punya macam pipa, pipa itu muat tu, pipa. Dia boleh menjadi pipa. Dia ni salah tu, tekan salah. Dia pipa. Nah, henti lah boleh cari henti. Dan ketiganya pembentukan jenis ADB, dia berulang last kali itu. Macam hong long long, macam hong long, dia boleh menjadi hong long long. Katsu, dia boleh berulang menjadi katsu. Dan keempat last kali ialah pembentukan jenis ABCD. Dia hanya wujud dalam kata bunyi bahasa Cina saja. Macam contohnya ialah B di pada, B di baca, C di kaca, C di hulu, dan C di pala. Last kali. Last kali kesimpulannya. Persamaan dan perbezaan cara pembentukan kata bunyi antara bahasa Melayu dan bahasa Cina sedikit sebenarnya mempengaruhi pemahaman pelajar-pelajar Cina dalam menggunakan kata bunyi bahasa Melayu. Pelajar-pelajar harus difahami dengan sepenuhnya semasa mempelajari bahasa Melayu. Dengan ini mereka tidak akan melakukan kesilapan semasa menggunakan kata bunyi bahasa Melayu. Last kali ialah terima kasih semua. Terima kasih, siesie. Itu panggil spasiba. Spasiba. Dia banyak bunyi ya, doktor ya? Ya, kata bunyi tu. Bunyi, sekali pakai hati dengan bunyi. Baik, okey, kita buka soalan kepada semua. Jika ada soalan berkaitan tentang bunyi, apa yang diberikan oleh doktor tadi, jika ada soalan silakan. Soalan. Tak soalan. Okay. Baik, terima kasih kepada Dr. Tan, Dr. Tan Tiang Lai dan juga Dr. Eng Miao Huyun, suami isteri ya, kalau isteri mereka untuk malam semua, husband and wife. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan atas pembincangan yang cukup menarik dan saya agak tertarik dengan banyak berkaitan tentang bunyi yang cuba dilukaikan oleh Dr. Tan. Sebelum kita kita tinggal satu pentas saja lagi yang akan ditekankan oleh saudara Burhan Musyidi Baharun dan juga rakan-rakannya iaitu Dr. Syafil Nizam Syahari dan Profesor Madya Dr. Maslov Yusof. Baik. Untuk makluman semua, Cik Burhan dan juga rakan-rakannya daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPSI Putra Malaysia dan juga Profesor Madya Dr. Maslov Yusof daripada Pusat Kajian Bahasa, Kesosaan dan Kebudayaan Melayu Bintara Melayu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, tajuk pembentangan pada hari ini ialah perbezaan ciri telik dalam 4 kelas kata kerja bahasa Melayu. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput para pembentang menentangkan hasil kajian yang disediakan. Silakan. Baik, terima kasih Doktor. Saya tidak dapat kongsikan saya punya skrin kerana saya bukan co-host. Sebentar ya. Okey, baik. Okey. Okey, sudah. Silakan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada barisan Profesor Madya, Doktor dan juga rakan-rakan akademik baik dari Malaysia maupun di Rusia. Pada hari ini saya Burhan Musyidi bin Baharun akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan perbezaan ciri telik dalam 4 kelas kata kerja. Dan daripada hasil tajuk ini akan dianalisis berdasarkan
teori peranan dan rujukan TPR atau nama Englishnya sebagai Role and Reference Grammar RRG. Ini merupakan kertas kerja hasil daripada penulis kedua dan penulis ketiga iaitu Dr. Syarinizam Syari, seorang pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia UPM, dan juga Profesor Madya Dr. Masida Yusof yang mana merupakan Profesor Madya di Pusat Kajian Bahasa, Kebudayaan dan Kesusasteraan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Bangi. Baik, untuk meneruskan tajuk saya pada hari ini, tajuk saya ni mengenai ciri telik. Jadi, ciri telik, apa itu telik, saya akan menerangkan secara lanjut selepas ini, iaitu ciri telik merupakan titik penamat semula jadi. Ciri telik di sini membawa maksud adanya dalam 4 kelas kata kerja bahasa Melayu yang mana saya akan gunakan iaitu teori peranan dan rujukan seperti yang saya maklumkan sebelum ini yang dipelopori oleh Foley Van Velen pada tahun 1984 dan kemudiannya diubah lagi kepada Van Velen 1993 iaitu 29 tahun lepas, dan juga yang paling terakhir ialah pada 1997 iaitu oleh Van Velen dan also Lapola. Baik, untuk ciri penamat bagi di sini mengikut Extension. Extension di sini daripada perkataan Jerman yang membawa maksud bentuk lakuan ataupun dalam bahasa mudahnya untuk saya jelaskan di sini adalah Extension ni merupakan kelas leksikal yang dianggoti oleh sesuatu kata kerja. Kata kerja yang berdasarkan kepada proses ataupun keadaan itu. Jadi di sini apa yang saya akan rungkaikan adalah bagaimana kita untuk tengok dari sudut keterbatasan, limitation, iaitu ada titik penamat ke tidak. Dari sudut jangka masa, ada titik penamat ke tidak. Sama ada dia positif ketepatan masa ataupun negatif ketepatan masa. Dan juga kedinamikan, iaitu positif statik ataupun negatif statik. Ini menurut Van Velen pada tahun 2005. Dan daripada tahap ini saya akan lakukan iaitu bagaimana 4 kelas kata kerja yang seperti yang dianalisis oleh Dr. Masida Yusof, iaitu untuk aktiviti pencapaian dan juga penyempurnaan merupakan bawah kategori negatif statik, manakala untuk kata kerja keadaan iaitu positif statik. Dan juga untuk kata kerja keadaan dan aktiviti ini akan mempunyai titik penamat, maksudnya atelik. Dia tidak bertitik penamat. Atelik manakala bagi 2 lagi kelas kata kerja, iaitu untuk pencapaian ataupun achievement nama Englishnya, ataupun penyempurnaan, accomplishment, yang ni ada titik penamat. Maksudnya dia ada ciri telik dia. Jadi kita ada 4 semua, keadaan, state, activity, activity lah. Pencapaian tu untuk yang achievement, dan penyempurnaan accomplishment dia ada titik penamat. Untuk keadaan dengan aktiviti tiada titik penamat. Jadi 2 yang ada dan 2 yang tiada. Okey. Dan untuk kata kerja keadaan dan aktiviti, ini contoh dia, iaitu tidak titik negatif titik penamat, dan saya akan ukur bagaimana dari sudut temporal. Untuk tempoh masa sama ada dia ada ketepatan masa ataupun tidak ada ketepatan masa. Ini mengikut yang saya beritahu pada awal tadi, iaitu saya akan gunakan teori peranan dan rujukan ataupun Role and Reference Grammar RRG, iaitu daripada sini dicadangkan oleh Doty 1979, dan semua klasifikasi ini berdasarkan kata kerja Wendler lah pada tahun 1967. Untuk keempat-empat tadi, iaitu keadaan, pencapaian, penyempurnaan dan aktiviti. Ini semua berdasarkan jadual yang telah ditentukan oleh Wendler. Dan jika kita lihat di sini, untuk nak tahu ciri telik ataupun tidak, jadi kita boleh lihat ada 2 lagi penambahan bagi setiap fitur keterbatasan, iaitu adanya semi-efektif. Semi-efektif ni lah saya akan tahu sama ada titik penamat atau tidak, dan juga aktif penyempurnaan, active accomplishment. Ini semua berdasarkan keempat-empat
data kajian dapat iaitu statik dinamik, titik penama ataupun ketepatan masa. Baik, kita teruskan lagi dengan yang seterusnya untuk tahu bagaimana dengan yang ketiga iaitu achievement, pencapaian. Ini semua daripada sarjana-sarjana lepas saya kumpulkan di sini ada seramai lebih kurang 14 orang dan semua di sini untuk tahu contoh perbezaan mengikut macam mana pengelasan predikat pencapaian itu untuk achievement. Ini semua sorotan kajian yang pernah dilakukan berdasarkan teori peranan dan rujukan ataupun role and reference grammar. Yang ini kajian yang pertama dilakukan oleh guru saya, Profesor Dr. Masida Yusof, dan juga analisis berdasarkan semi-efektif iaitu analisis kata kerja semi-efektif oleh Murni Bustaman dan juga Masida Yusof pada tahun 2011, yang ini pada tahun 2021. Ini merupakan dapatan kajian yang boleh kita ambil lah. Dan ini juga kajian yang seterusnya iaitu pada tahun 2017 oleh Nurul Jannah tentang progresi sedang. Sedang yang kita sedia maklum merupakan kata bantu aspek. Dan juga bagaimana peranan ejaan dalam bahasa Melayu dilakukan oleh Fatihah Makdom. Ini seperti yang kita dia maklum tadi, ini merupakan saya punya objektif kajian untuk kenal pasti macam mana perbezaan ciri telik dengan bandingkan perbezaan ciri telik. Ini permasalahan kajian dan antara isu yang boleh didapati di sini adalah bagaimana ciri telik dengan non telik itu sendiri, tidak telik, dan juga bagaimana untuk tahu dia progresif ataupun dia masih lagi developing. Okey. Ini dapatan kajian yang dapat contoh-contoh daripada hasil yang merujuk kepada 4 perkara tadi, iaitu di sini ada peringkat keadaan, aktiviti, pencapaian dan juga pencapaian. Ini juga merupakan untuk tahu bagaimana, contoh saya ambil daripada ayat-ayat dia di sini untuk tahu, untuk ukur bagaimana ciri telik dan juga tiada titik penamat iaitu telik. Contoh ni pun merupakan contoh dapatan bagi ayat untuk tahu bahawa, dan saya akan analisis sebentar lagi. Ini merupakan juga contoh dapatan bagi skala yang keempat. Saya dapat semua 8 semua. Dan ini yang kelima dari sudut kata kerja pencapaian. Dan ini ialah dari sudut untuk tahu bagaimana untuk bagi bawah kategori keadaan dan pencapaian. Dan ini yang data yang terakhir lah, untuk tahu macam mana dari sudut dia punya itu tetamu tiba berjam-jam sama ada ciri telik maupun tidak ada ciri telik. Dan di sini dalam kesemua ciri telik tadi, contoh ayat yang diambil ialah Bukhari menolak kereta itu selama 1 jam. Dalam tempoh 1 jam tu ada titik penamat dia ataupun intrasitif. Ini merupakan rangkuman dapatan kajian tentang keempat-empat iaitu keadaan dan juga ada aktiviti, penyempurnaan dan juga pencapaian. Okey. Dan yang terakhir adalah ini kesimpulan yang saya dapat iaitu klasifikasi predikat keadaan turut memperjelaskan ciri dan kandungan predikat keadaan dalam bahasa Melayu, dan yang kedua adalah predikat keadaan merupakan situasi yang mengandungi satu peristiwa ataupun situasi itu bersifat sama. Sama di sini membawa maksud dia ada satu titik penamat. Itu keadaan ini akan jadi lebih secara berterusan. Dan yang terakhir merupakan rujukan yang telah saya buat. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu atas pertanyaan sebentar kali tadi. Baik, kita buka soalan. Jika ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan berkaitan tentang perbezaan ciri dalam 14 kata kerja bahasa Melayu. Baik, ada soalan? Menerusi saya ada satu soalan. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada saudara Burhan Mursyidi atas pembentangan yang sangat menarik, yang saya kira pembentangan ini agak teoretikal sifatnya ya. Jadi mungkin kalau saudara Burhan boleh
memperjelas dalam bahasa mungkin yang lebih mudah kepada orang yang bukan teoretikal ni tentang apakah sebenarnya kepentingan ciri telik ini dalam aspek saya lihat di sini mungkin sintaksis bahasa Melayu. Baik, terima kasih Doktor atas soalan tadi. Untuk nak jelaskan secara lebih dalam bahasa yang lebih mudah, ciri telik ialah mempunyai titik penamat semula jadi. Contohnya, kalau saya ambil daripada sifat untuk accomplishment tadi iaitu penyempurnaan, contoh saya ambil satu ayat iaitu ayat Ali telah makan dalam tempoh 15 minit. Jadi dalam tempoh 15 minit itu Ali telah siap makan. Itulah ciri telik dia, iaitu untuk tahu bahawa dalam tempoh 15 minit Ali telah siap dan telah habis makan. Macam tu. Adakah saya jawab soalan doktor? Ya, agak menjawab. Cuma kalau kita tidak tahu apa itu ciri telik, apakah kekurangannya kepada pemahaman kita terhadap ayat tersebut? Baik, untuk kekurangan dia, mungkin di sini kita akan dapat tahu bahawa untuk nak tahu, sebab sebelum ni ada 4 sahaja, iaitu ada aktiviti, pencapaian, penyempurnaan dan juga keadaan. Jadi ada beberapa pendapat seperti yang dijalankan oleh kajian sebelum ini. Untuk yang selepas itu ada penambahan daripada yang dilakukan oleh Profesor Madya Dr. Masida, iaitu terdapat 2 lagi penambahan, iaitu bagi semi-efektif dan juga aktif penyempurnaan ini. Dan semi-efektif ni dikatakan mencabar untuk ciri telik tersebut. Adakah sebab dia bersifat yang lain, iaitu kalau kita lihat di sini untuk semi-efektif dia ada negatif statik dan juga dia bersifat dinamik dan dia tidak mempunyai titik penamat. Jadi percanggahan ataupun contradicting yang ada yang timbul daripada untuk yang semi-efektif dengan 4 lagi ciri telik berdasarkan yang dikemukakan oleh Van Wendler tadi, telah timbul satu penjanggahan isu di sini yang mana saya telah kemukakan untuk saya punya dalam slide yang ni tadi, iaitu isu yang telah dikenalpasti untuk tahu sama ada ciri tersebut bersifat telik ataupun tidak telik. Itu saja. Baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Dr. Zuraini atas soalan yang ditunjukkan. Dan kita buka lagi soalan. Jika ada yang ingin ditunjukkan soalan, silakan. Adakah ini kajian peringkat PhD saudara? Bukan, ini kajian PhD saya merupakan tajuk lain, iaitu saya menekuni bidang psikolinguistik, iaitu berkaitan dengan perkembangan imbuhan melalui dan saya analisis berdasarkan teori mentalis. Ini merupakan kajian bersama inilah saya punya penyelia, dan ini untuk tugasan kelas macam tu. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ada soalan lagi? Ada? Silakan juga. Dalam talian ada juga ada soalan. Sebelum kita berhenti berehat sedikit. Ada ya? Okey, selesai sudah untuk sesi 1. Ada 4 kertas kerja yang telah dibentangkan pada hari ini, dan kita esok ada 1 paper yang dibawa pada esok hari bersama dengan Dr. Mackla yang dibawa kepada sesi kedua nanti. Baik, sebelum saya mengundur diri, kita akan kembali lagi selepas ini sesi kedua bersama dengan moderator Dr. Leka. Jadi pada jam 4.25
tepat 25 petang waktu Malaysia, kita akan kembali dengan sesi kedua. Baik, sebelum saya mengundur diri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Saya juga akan berehat seketika. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar kesilap kata. Andai telajur patah cara, serendah hati kemaafan minta. Hebat. Jadi kita rehat seketika dan kembali lagi pada 4.25 petang nanti. Baik, jadi terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Terima kasih. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Okey, jom. Rasanya dah ada minum petang dah. Kita minum dah. Sudah. Describe the world around. Besides that, words are always elements of the unique grammatical system of a language and obtain particular grammatical characteristics, so they coincide only in part of their meanings. A translator should analyze all peculiarities of the languages while substituting words of a source language by the words of the target language and find ways of compensation of the possible losses of information. This brief report is an attempt to prove that equivalence can be only partial and show some differences and similarities in semantic and grammatical components in the most simple and common, seemingly monosemantic words in Tagalog and Russian. I mean family terms, or maybe some adjectives if I have time, and to find their possible adequate equivalents. So I'll start with family members vocabulary, both close and extended family. They can cause some difficulty for interpreter because they obtain different semantic structure in Tagalog and Russian. I won't discuss borrowed terms and abstract meanings of these words as they are really numerous. So I'll take only their direct meaning. It's interesting to analyze them because, as a rule, this group of words belongs to the oldest layer of the vocabulary of any language and show the way people understand and describe so-called extra-linguistic situation. In Russian, most of these terms in their direct meaning define the degree of kinship and gender of the relative. And these two themes or constituents of meaning are included in the Russian word. For the Tagalogs, gender is less important because most of these terms, but not all, don't indicate it. It's a kind of additional information that can be added or not by an additional definition, by a separate word. So it will be a definitive phrase with the help of such words as Tagalog words lalaki, meaning man, or babaya. So we can guess that gender is not so important for the Tagalogs, especially if we take a vertical line of kinship from the point of view of older relative to younger. So you can see it in the table that son and daughter. In Russian, we see different words, sin and doch, so they both include gender. Theme of gender. In Tagalog, it's anak. Only if you need to add this detail, the gender, then you add the words lalaki or babai. The same with grandson and granddaughter. You can see it also in the table. Nephew and niece. Firstborn child, also one word. Son-in-law, meaning daughter's husband. And daughter-in-law, son's wife. So all these words can be expressed or translated into Tagalog by one word without mentioning the gender. In Russian, if we use one word, gender is included in it already.
So you can see the same while denoting the process of adopting a child, both son and daughter. One root is used for adopting son and daughter. In Tagalog, it's ampon, pag-ampon, meaning adoption, or mag-ampon, or ampunin, if it's a verb, to adopt a child. So the next table, words describing relatives in one generation. You can see that also in Russian, if we use one word, муж or супруг, жена, супруга, meaning husband, wife, and so on, brother, sister. So the meaning of gender is already included. This theme is already included in Russian words. But in Tagalog words, we can see only the degree of kinship. Asawa can be used for both husband and wife, kapatid for both brother and sister, pinsan for both cousin, meaning man, and meaning sister and brother, but with one, we can say, exception in this rule. Brother-in-law meaning wife's brother and brother-in-law sister's husband. In Russian, two different words are used for this kind of relative, shurin and zять. And in Tagalog, we have one word for them, no need to add lalaki because they're both men, brother, wife's brother and sister's husband. And the same with sister-in-law, meaning husband, sister, wife, sister, brother's wife. In Russian, there are three different words: заловка, свояченица, and невестка. In Tagalog, it will be again one word. So we see that gender is mentioned, yes, because bayao and hipok, bayao man, hipok woman, but not so detailed description of the degree, what kind of degree of kinship or in what line this relative is. So what is very important or more important for the Filipino speaker, for the Tagalogs, it's this vertical line of kinship from the point of view of younger relative to elder. So if in previous examples we saw that most of the terms don't include gender, here we see that the table has only 3 columns because all words, all terms in Russian and in Tagalog include the theme of gender. So no need to add some words as lalaki or babae. So if we speak about elder relatives like mother, father, aunt, uncle, grandfather, 1 grandmother. minute, Professor Kralova, 1 more minute. So I would emphasize again the difference between elder sisters and brothers. In Russian, we have word combinations here, and in Tagalog, again, if speaking about elder relatives, so they include in these words the meaning of the gender, ate, dice, kuya, diko. And there is some exceptions that need some additional analysis. So I would say in the conclusion, so in general, we can see that while a younger relative speaks about an elder one in Tagalog, gender is important and always denoted by the terms of kinship.
But when an elder one speaks of a younger relative, gender is not denoted. The same regularity is observed when the relatives belong to one generation. In Russian, gender is more important as it's almost always denoted in these terms. So I think that it's necessary to take into consideration because difference in meanings of seemingly equivalent words in languages emphasize the difference in perception of the world by them. And so it shows us what is more and what is less important for native speakers of different languages. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Dr. Frolova, for this insightful report. Do we have any questions? Yes, Kira, was your hand raised or maybe I mistakenly took it? Is there any questions, dear colleague, regarding this topic to our speaker? May I just Yes. ask something, Dr. Ekaterina? Thank you, Dr. Yelena. It's really interesting for me, not only from the point of view of Russian, but also from the point of view of Malay. Yeah. Do I understand it right that unlike Malay, Tagalog also does not differ when it comes, say, to brothers and sisters? Tagalog doesn't differ between elder and younger. Yeah, because in Malay there is some difference. Yeah, say no, elder. there is different. There is different. Yes, there is one word that you can use for sister or brother, kapatid halimbawa. But if you speak about elder sister, so you see there are special words in Tagalog. It's elder sister, second sister dice, and so on. So it's different words. So denote this meaning of elder sister and elder brother and so on. I see, because I concentrated on kapatid or what, yeah. Yes, this is a general term that can be used for both sisters, brothers, and so on. Irrespectively of their age, yeah? Age and gender. It's very important and useful because though of course there is such a general term for sibling in Malay, but it is borrowed, yes, Saudara, which is just brother, without reference whether he is an elder brother or younger brother. But that's it is why borrowed from Sanskrit, yeah. I have mentioned from the beginning that I don't discuss borrowed words and other relatives. I have taken only the core maybe of the family because just we have so short time for the report, so that's why. But in fact, it's very interesting how they describe the family. Yes, the relatives. I could also add to this discussion of the view of world and the view of life from different cultures. It is interesting to notice that in the Russian culture, we inherited it from our previous generation, that we do distinguish between the line of husband and the line of wife. In Tagalog, it's irrespective. In Tagalog, it seems that they value equivalently both the relatives on the line of husband and the relatives on the line of wife, because for instance we have this word bianan, which is both mother and father of the parents of the wife, and it can also be attributed to the parents of the husband. Yes, so in Russia there are different terms, which shows that in previous times the status of these two lines were different. I think this is the case in our culture, right? So here is an example: sister-in-law, husband's sister, wife's sister, brother's wife. So in Russian they are different: заловка, свояченица, невестка. In Tagalog it's one word, hipok.
So that's very important, but I just realized that I have no time to go into details. That's why I just mentioned it. So, but I am going to continue this research because it's really, for me, it seems to be important and interesting. Yeah, we only support. It's very interesting. Thank you, Dr. Elena. Thank you very much, Thank you Dr. very Elena. much. And we can proceed to our next speaker. Dr. Elena, will you please close the demonstration? Thank you. Our next speaker is the MA students of Institute of Asian and African Studies and also a representative of the ASEAN Center of the MGIMO University, Ms. Kira Tabunova, with the report Bangsawan as a genre of modern Malaysian drama. Ms. Kira, I will make you co-organizer so that you could demonstrate your screen. Yes. Okay, just give me a second. I will start my demonstration. Is it downloading the demonstration? I just cannot start the demonstration. Unfortunately, I don't know why. You have the rights. Maybe you should open first the window. Yeah, of sure. Of your presentation, and then try to choose this window in share the screen option. If there is some problem, and if you could quickly send it into the chat, I can open it from my computer to the chat of Zoom, and I will demonstrate it for you. Okay, I will try to send it to... Maybe if it takes some time, we can change the sequence of our speakers while Kira quietly shares, sends you the demonstration. Yeah, better to the chat so that I don't open my mailbox. Okay, so if our next speaker is ready, and this is Professor Yulia Yershova, also an employee of the Institute of Asian and African Studies and a specialist in the Indonesian literature and in the Indonesian language as well, with the report Postmodern Tendencies in Contemporary Indonesian Prose. Professor Yulia, are you here? Oh, yes. Yes. Yeah. Okay, so I'm making you a co-organizer. Thank you. So I try to open my. Okay. That's yeah, all we right. can see it. So today I'm going to speak about postmodern tendencies in contemporary Indonesian prose, and first about postmodernism itself. So postmodernism is a movement which emerged in France during the 1960s in art, architecture, and criticism, philosophy. And it also includes skeptical interpretation of culture, literature, art, history, economics, fiction, and literary criticism. And so it's the term. And the most famous and important figures of postmodernism are Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Roland Barthes, and the others, of course. And in Indonesia, postmodern issues became the subject of active discussion rather later in the 1980s. And postmodern literature is a form of literature which is marked both stylistically and ideologically by such a literary
conventions as fragmentation, paradox, some unrealistic plots, games, parody, black humor, and so on. So this is the term postmodern literature, and here we can see the stylistic techniques of postmodern literature, which are the most popular. And today I'm going to speak about only a few of them, the most popular among the modern Indonesian writers. And nowadays, Indonesian researchers classify many Indonesian authors as postmodernists. For example, Senagumira Ajidharma, Putu Wijaya, Dewi Lestari, Ayu Utami, Intan Pramadita, and the others. And these Indonesian writers actively use elements of postmodernism in their fiction. And the first one is intertextuality. So intertextuality is a shaping of text meanings by other texts. So it includes some transformation of Professor Yula, I'm sorry to interrupt you, but your presentation isn't moving. Okay. Just see the Thank stylistic you. techniques. Okay, yeah. Thank you. And intertextuality, and it includes some references of other texts, and also some readers' references of one text in reading another. And the idea is that this term has to have almost as many meanings as users. So some writers simply use it as a stylish way of talking about some illusions and influence of previous literature tradition. And an important element of postmodernism is its acknowledgement of previous literary works. And the intertextuality of certain works of postmodern fiction means the relationship between one text and another. And maybe we can say that it means that postmodernism has a lack of originality, but I'm not sure. And so we can see the intertextuality in the analysis of modern Indonesian prose. For example, in Dewi Lestari writings, it's a supernova novel series, or in prose of great number of Indonesian writers who make the references to traditional Malay literature and myths, for example. And of course, the intertextuality has some references to fairy tales, and we can see this in the Gothic version of Cinderella by modern Indonesian writer Intan Pramadita, her horror story A Blind Woman Without a Son. As for fragmentation, it's another important aspect of postmodern literature, and it seems like an interrupted sequence of events, characters, actions in the literary plots, and sometimes it's like a chaotic universe of the literary work. And maybe the last one element of postmodernism, which is very popular in modern Indonesian literature, it's an irony.
and along with black humor and general concept of play, we can recognize these aspects in modern Indonesian literature, and of course these techniques didn't start with the postmodernists, but they become central features of the postmodern literature, and some modern postmodernism literary works are full of playful and can tell us about death, for example, in a very humorous way. And sometimes it helps to keep emotional distance by the author of these literary works. And the example of Indonesian writers who use these techniques are Sena Gumira Ajidharma and Budi Ajidharma and Budi Dharma, who have the fame of postmodernists because they mixed a lot of different techniques and elements in their prose, and that's why the researchers have a lot of attempts to describe their prose as a postmodernistic literature. 2 minutes, Professor Yulia. Okay, thank you. And very often some separate techniques can be singled out by the researchers in Indonesian literature. As a result, we can see the illusion of a coherent picture of postmodernism paradigm, but of course it's only separate techniques and elements which are used in postmodernistic literature in Indonesia, currently, there are a number of concepts of postmodernism as a cultural phenomenon, and it's a matter of controversy because some researchers mentioned that that on the one hand, postmodernism is the loss of heritage, of great traditions, and it depends on film culture, fashion, commercials. But on the other hand, this is the new type of literature, and it can provoke discussion of some important questions in its own way, and maybe it's the main mission of art. So it's typically marked as revival of historical elements and techniques. And for Indonesian literature, these postmodern techniques are very popular, and Indonesian writers are quite selective about these elements that can be used in their fiction. But the fact is that they carried away by a commercial success of postmodernism, they actively use its separate techniques and elements in their prose. So I think that's all. Thank you for your attention. Thank you very much, and thank you for the great timing as well, Professor Yulia. Please, your questions to Professor Yeshova, dear colleagues. Maybe students also have some questions. We would be delighted to hear it. I understand that it is very hard to generalize, but what do you think, why exactly these features you have outlined are favorite among typical postmodernist devices in Indonesian literature? Maybe some guessings, just maybe about 1 or 2 of them. Okay, maybe I think these features can help Indonesian authors to create very interesting writings for readers, and create sometimes
I don't know how to put it in English, sometimes some difficult plots for understanding, but that's why they're interesting for readers. Thank you. Okay, yeah, thank you. Any more questions, please? If there is none, we will proceed to our previous reports, which is Ms. Kira Tabunova's report on Bangsawan. I will demonstrate the screen for her. Just a moment. Again, our MA student of Institute of Asian and African Studies and the representative of the ASEAN Center of Ngimo University. Please, Kira, the floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you everyone for your attention. So I would like to start my presentation with a sort of a joke, because every time I talk to my Malaysian friends and Malaysian colleagues, and every time they ask me what are about my MA thesis, I would say it's on Bangsawan, and they would ask me if it's on nobility, because Bangsawan is a Malaysian word that could be translated in English as a nobility. So, but then I refer to them, no, it's about theater. So I would like to briefly tell you what's Bangsawan, so for the audience who are not familiar with this, thank you for this, with this term. So Bangsawan is a British Malaya cosmopolitan theatre that had emerged in the end of 19th century, and it was as a localized form of Indian Parsi theatre that came originally from India, from Parsi ethnic group. And so after that, Malaysian audience was, I would say it's better to say British Malaya audience was so impressed by this Parsi theatre, so they tried to adopt this form to their own, so it could fit the cultural speciality of the region of the time, and so at first it was the imitation of Parsi theatre, and then it started as started the development of unique form, which we know today as Bangsawan. So it was spread from Penang to Singapore and even went to Indonesia, and so the Bangsawan performances were significant for their eclectic features, as this theatre form implemented various elements from other types of environment that came to the region from Indonesia, from China, from Thai culture, from Arab, from European civilization, and so it became of. It has become a part of Bangsawan with this combination of different culture features. And at the same time, Bangsawan contained features from traditional performances such as Makyong, Wayang, Mekmung, etc. And also it was a bridge that would help the Malaysian drama to develop. So this is specificness of Bangsawan. First, it's please, yeah, the next one, next slide, yes. So the first is that it was it had a combination of different cultures, and also it was, as I already said, it was a bridge from traditional theatre to modern drama. And so this Bangsawan was so bright and unique, and apart from theatre itself, from a play, the iconic part of Bangsawan was extra turns and high level of improvisation that were essential for this Bangsawan theatre. Please, the next slide.
So on this diagram, I just try to name the main features of Bangsawan theater of the 19th and beginning of 20th century. So I will just turn my camera for a second. So this theater was the first one commercial theater, and also it had various extra turns that was already mentioned, and also the compilation of music and dance performances originally came from other cultures such as China, India, etc. And it was a combination of traditional theater and modern drama features, as well as this theater had no script. And so the actors of Bangsawan, they just had a small synopsis of the play, and so the most focus of the performance was paid to improvisation. So the next slide, please. After the Second World War, Bangsawan faced some difficulties, and actually it was no need to, and wasn't possible to continue performing Bangsawan plays because Malaysia was in crisis, an economic crisis. But still there were some scholars who continued to write on Bangsawan as a part of Malaysian theater heritage. And in 2013, there was a launch of a program called Seramak Bangsawan, which is revival of Bangsawan, that the main focus of which was to revive Bangsawan as a Malaysian form. So the next slide, please. So there are some one of the active today's Bangsawan scholars, her name is Marlene Dirwan. She tried to categorize some stories that are played today in Bangsawan, which are adopted stories popularized by Malaysian classic films, Malay myth and legends, Malay history, including semi-historical stories, adaptation of foreign stories, including Hamlet, Macbeth, etc., and new stories. Some of them are for children audience, and also adaptation of modern drama and films. So as we can say, like really briefly, what's the main difference from Bangsawan, the original theater form of 19th, 20th century, and today's? So this Seramak Bangsawan project is described in some studies as one of the most profitable program of reviving the traditional theater culture, but at the same time looking at Bangsawan as a genre, modern drama genre from modern perspective, from literature perspective, we can spot some differences, some crucial differences. First of all, this Bangsawan as a genre now has a high level of Malayanization, which means so most of the extra turns, music, dances, they come originally from Malaysia, so it's Malaysian tradition. So today there are almost absence of dances and songs from other cultures, as I already mentioned. And Bangsawan drama plays now have scripts, so that it means that now actors, Bangsawan actors, they have no practical skill of improvisation, and so this uniqueness of Bangsawan now it differs from century before. And also these performances, they are funded by government agencies, and they involve students community and university
as a platform for broadening the bangsawan among young generation. So I think that's it. So thank you for your attention. I would like to answer some questions if there are any. Thank you very much, Ms. Kira, for both an insightful report and a beautiful timing. It has really been very interesting. I think we have some questions, right? Yeah, hello. Hello, Dr. Sabaria, yes? Yeah, I'm Dr. Madiana from UPSI. Yeah. Okay, I just want to make some correction. Okay, about the spelling before this. Not at the slide, the presenter, right? Serama, is it? The real spelling is Semara. Yeah, that's misspelling. I'm sorry. Yeah. Thank you for spotting that. Yeah, thank you. Yeah, because if you write, sorry, yeah. If you write wrong spelling, it will get wrong meaning. Yes, Okay, right. Yeah, that's Mostly just misspelling. Semara. Yeah. Yeah. So means Semara means glory, splendor. Yeah, that's right. Yeah, thank you for your correction. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. Okay. Some other questions, please. Okay, I happen to know that Kira can outline a bit, on the most prominent names, maybe, some names of Malaysian authors who try to work in the genre of bangsawan. It seems to me that you have already named Marleni, Yeah. So she's and the most active writer and practitioner of bangsawan. She, if I'm not mistaken, she's partly a lecturer in University of Malaya and also a lecturer and lecturer at Aswara University. So she's a writer for bangsawan plays, at the same time a trainer and teacher for the ones who would like to perform bangsawan on the stage. so it's he's one of the active figures involved in Samarak Bangsawan, as I understand. Yes, that's right. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Kukushkina, for your question. Do we have other questions, or shall we proceed to our last report within this session? Okay, I think we can already invite our next speaker. Sorry, I have yes, one yes, question. please. Yes, that's great. Yeah, please. Okay, I just want to share correct me if I'm wrong, Dr. Madiana and Dr. Sarudin as well, in this area about the performing arts. The bangsawan, they have the structure, and also if you're familiar with the Tauke Panggung, we call it Tauke Panggung. So if you want to share about, are you familiar about the Tauke Panggung, can you share with us, or you can give me some in your research about the Tauke Panggung. We call it Tauke Panggung. It's one of the it's like, you know, moderator. It's like someone to bring up performing arts. To bring out the bangsawan performance on stage. Is you familiar with the Tauke Panggung or no? No, I'm not familiar, unfortunately. Oh, okay. Okay. No May we problem. ask you to write down the name in the chat box? The chat, we would be very grateful. Yeah, that would be very important for Kira's research. Thank you so much. And for me as well. Yeah, thank you. Hello. Hello, Kira. Yes.
Okay, I think beside Dr. Malini, so I think also you can ask maybe me or Professor Madia, Dr. Shahrul Azina, because both of us also before this we are acted in Bangsawan. We know we call it Adi Guru. You know Adi Guru? The teacher. The teacher, yeah. Yeah, which is dead already. So both of us learned from him before this. So we know all the structures, how they perform the extracted, the gurindam. Maybe Kira, you can search more about the gurindam. So nice, the gurindam. And yeah, okay. Maybe so a sort of interview could also be arranged with you and your colleague, so that Kira could elicit more information about it from the first hand. Yes, if it's okay with you. Great. Thank you so much. Yeah, if we could have your contacts, yeah, it would be very kind of you, because Bangsawan is just a great interest for Kira and for myself as well. We would be happy. I will write my contact number at the chat. Thank you very much, dear colleagues. Terima kasih banyak. Thank you. Sama-sama. Thank you very much, dear colleagues. I think this is an important discussion. Let us proceed to the next report. I am inviting here MA student of the Oriental Faculty of St. Petersburg State University, Mr. Pavel Travkin. Pavel, I have already given you the rights of co-organizer. You can share your presentation now. And the name of the report is Brunei's People's Party and its role in the history of Brunei. Yes, please. Yeah. Good afternoon, everyone. I would like to express my gratitude for being invited for this seminar. Yeah, so the topic of my presentation is the Brunei People's Party and its role in the history of Brunei. But before we start talking about the rebellion in 1962 and about the party itself, I would like to tell a little bit about the historical background of Brunei at that time. Well, we know that Brunei has been, since the year of 1904, the Sultanate has been under a residency system, which was pretty typical for practically all the British colonies in Nusantara. And in 1929, the British discovered rich deposits of oil and gas, and this deposits actually helped the colony to develop and to have a sustainable growth of the well-being of the local residents. And that's why, because of the high standards of living there, because Brunei was one of the richest British colonies in Southeast Asia. That's why the national liberation movement had no development before the Second World War. Why? Because simply everyone was satisfied with the system and with the economy of the colony. The impetus for the birth of the national liberation movement in Brunei was the Japanese occupation in 1941, because their calls for the fight against the white colonizers and their propaganda sold the idea of an independent state of Brunei. And after the liberation of the colony in 1945, of course, the British, they restored the pre-war order in the colony, but Brunei faced that time actual trends like the rapid collapse of the British colonial system, and of course the process of decolonization, which was pretty typical for Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Despite the fact that before the establishment of the BPP,
there were some youth organizations. However, we cannot say that these parties were like modern parties because they had no hierarchy, had no structure, had no program, and hence had no political goals. And the real breakthrough in the political life of the Sultanate of Brunei was the establishment of Brunei People's Party in Malay, Partai Rakyat Brunei, in 1955. It had, okay, and the main difference between the early political organizations in Brunei and this party was that the BPP had a clear structure and hierarchy program and willingness to participate in political process as well. Of course, Soviet historians, they claim from the standpoint of Marxist-Leninist teaching that the party was defined as petty bourgeois, because the Soviet historians, they criticized it for the insufficient idealization and revolutionism. Okay, so the main target and the main goal of the party was the independence of the country and the fight against the British. And of course, its ideology combined communist and nationalist ideologies, because their leader, Sheikh Azahari, was influenced by Sukarno and Sukarnoism. However, the idea of a monarchy was not denied by the party members, unless they were left, but they did not denied their monarchy, as well as they were not atheists. So they strongly emphasized that Islam was the state religion of the Sultanate, and it was the main religion. So they were not atheistic, as we can see. Okay, yeah, but talking about the party, we should talk a little bit about its leader, Sheikh Azahari, because he was the main inspirer, was the main leader, and was the main ideologist of the party itself. However, he was not okay. In the Soviet historiography, we know the pattern that usually people in national liberation movements, they should be, you know, they should not be of a decent origin. However, Sheikh Azahari was from the family of a wealthy official, and he was actually a distant relative of the Sultan of Brunei, Omar Ali Saifuddin Ketiga, and his politicization became real when he was sent by the Japanese to Indonesia, to the island of Java, where he lived for several years, and where he was influenced by Sukarnoism and ideas of Sukarno, and personally by the future president of Indonesia. And actually, Sheikh Azahari took part in the war against the Dutch. And when he came back to Brunei, he brought his ideas of revolutionism and decolonization to Brunei. And of course, the main idea of him was the struggle against the British colonizers. And the main issue, the main reason for the uprising led by Azahari and his party was the creation of the Federation of Malaysia. Of course, Azahari and the BPP supported the idea of Federation of North Borneo, while Omar Ali Saifuddin Ketiga, he was more inclined towards the Federation of Malaysia, and he was more inclined to the independence of his own state. Of course, Azahari tried to negotiate with the Sultan. However, he rejected all his proposals, and finally decided not to join neither Malaysia nor North Borneo Federation. And that's why Azahari and his party decided to start the rebellion, to eliminate the Sultan and seize the power. Well, actually, but before that, they tried to get the support in the region. Firstly, they negotiated with Sukarno about financial aid and political support, of course, and Sukarno actually gave some volunteers and some weapons to the rebels. And the Partai Rakyat Brunei, they had a very close, tightened
close-sided links with all left organizations in Southeast Asia, including the Communist Party of Malaysia, including the Communist Party of Indonesia, Philippines, Singapore, and a lot of other leftist organizations in the region. However, the uprising failed because the rebels didn't have a plan B. They had no clear program of action, and their ideological inspire, namely Sheikh Azahari, was abroad at that time. Thus, we can say that the rebellion had failed even before its actual beginning. And after that, the BPP was banned, and for a long time, any progress towards democratic reforms was frozen in the country. And the Sultan introduced the martial law and gained unlimited power over his own state. So now I would like to tell really in brief about the historiography on the topics and their evaluation of the uprising. Because the historians in the USSR, Brunei, and the West give completely different assessments of the uprising. For example, Soviet historians, they tend to assess the role of the Brunei uprising positively. Because you see, there was a pattern in the Soviet historiography to support any national liberation forces, even if they brought more suffering to their own people than good. While Brunei historians give a different assessment of the uprising as well, because according to them, the BPP was just a group of left terrorists who tried to destroy Brunei and finally ruin it. And of course, West historians, they give more or less objective assessment of the uprising, because the idealization of their works is minimalized. That's why if we want to delve into this topic, we have to base our activity and our research on Western sources. So let's go to conclusion and try to find out the actual role of the party in the history of the country. From my point of view, the role of Brunei's People's Party in the country's history is rather negative. Why? We can imagine that could the BPP lead Brunei to prosperity? Well, I don't think so, because we have an example of Indonesia, where democratic reforms in the first decade of the existing of the independent Indonesia then turned to be an authoritarian regime of guided democracy. And the end of such regimes is always predictable. It is the total impoverishment of the population, the annihilation of the economy, and finally, military junta or communistic coup d'etat. Thus, the uprising of the Brunei People's Party in 1962 became a watershed in recent history of the Sultan, and we cannot deny it. However, would life have been better in the country if the rebels had won them? Well, I don't think so. It's because achieving the goals through compromises and negotiations would bring more benefits to the country, and perhaps would give the country a path to a constitutional monarchy, same as in Malaysia, or a parliament democracy, where the monarchy would retain its positions and its affiliations related to religion and adab. Thank you for your attention. Thank you so much, Mr. Travkin, for a very informative report. Please, dear colleagues, dear students, join us in discussion. Well, maybe Dr. Ekaterina, maybe I'm still the only one, to coming up with questions. But well, first of all, of course, I'm grateful to Pavel for his interesting report, especially viewing that it happens so that today he's the only historian. Even the Dr. Mark will be only able to join us tomorrow. Of course, I cannot judge, majoring in other field, I cannot judge the information quite well enough, with the enough understanding of it, What surprised me a bit is, why do you put so much effort and so much attention
declaring the drawbacks of Soviet historical school. Does it mean that, well, because it's already more than 30 years ago, yeah, and some works were written even before this, much longer than this. Does it mean that, well, so far it happens so that in Russian historiography there is nothing written on Brunei? I haven't checked, but I think it's maybe, well, there must be some works. Well, actually, if we're talking only about the history of this rebellion, well, on Brunei, yeah, on yeah, Brunei. okay. If we're talking about okay, Brunei itself and about its history, of course, we have some works of Pagadaev, but they are mostly, you know, like guidebooks about, for example, Malaysia, Indonesia, and Brunei. If we are talking about delving into the history of Brunei, still we don't have a lot of works on Brunei in Russia. And okay, the most popular books were written during the times of Perestroika, however, they still contain this idealization in the pattern of Marxist-Leninist standpoint and Marxist-Leninist teaching. That's why Soviet historians were not very acute with this topic, because they, at some point, they tried, you know, to cover some facts and some details which seemed to them not very good for the ideology. And that's why right now in Russian historiography, we need more objective and less ideologized articles and books about the history of Brunei, Indonesia, and Malaysia to a certain extent. Thank you. Thank you. Thank you. May I also ask a question which is actually apart from the political history, but to you as a specialist on Brunei. Why is Brunei called the abode of peace? Why do they got such self-naming for themselves? What do you know what it means? Well, abode of peace. Okay, so it closely connected. As far as I remember, I'm not a specialist in this particular issue. Maybe some colleagues may correct me. No problem. Well, as far as I remember, as native Bruneians told me, that is the part of the let's say that it is a part of teaching about the MIB Melayu Islam Baraja and about the the ideology and the idea of monarchy in the Sultanate. So that's why they prefer to call it the abode of peace. Well, actually, it is the abode of peace. It's one of the richest countries in the world and in region, and there is a bunch of political stability, unless unlike in other countries in the world. So does this name, abode of peace, imply their the maintaining of neutrality in different political questions of their neighboring countries? Does this imply is this the idea? Well, you see that Brunei is mostly it is surrounded by Malaysia, and relations between Brunei and Malaysia are very good. So there are no sufficient conflicts between these countries. And of course, if we're talking about the South China dispute, Brunei tends to act moderate and neutral, and tends to act more or less like a partner of China, for example, because they simply decided, you know, to exchange their their political issues towards the economical and the bilateral cooperation. Thank you. Dear colleagues, do we have other questions? Dr. Ekaterina, maybe I'll just add a little bit to Pavel's answer, because yes, maybe in present condition, the name,
full name of the state as Brunei Darussalam can be interpreted as you have just said, but actually this is a historical tradition, and Malay states, yeah, formerly sultanates, yeah, I mean separate, yeah, they do have such tradition as well. Like, for example, those states that now have sultans first, of course, like Pahang Darul Makmur, Pahang the abode of prosperity, yeah, Kedah Darul Aman, Kedah the abode of tranquility, yeah, or peace as well, and so on and so forth. Johor Darul Takzim, Kelantan Darul Naim, yeah, and so on, yeah. So actually, yeah, this is also partially a historical tradition, but it was brought forward, yeah, maybe, well, it has been brought forward not quite long ago again, say, revived, at least it seems to me so. Maybe my Malaysian colleagues correct me if I'm wrong. Thank you. Thank you, Dr. Kukushkina. Thank you very much for this important notion. Do we still have some questions or remarks, maybe? No? Well, dear colleagues, let me congratulate you then with the with our first 2 sessions of the workshop, and we still have another day to discuss different interesting aspects of languages, literatures, etc. And history. As far as I understood, we will have Dr. Ulyanov tomorrow, right? Thank you very much. And Dr. Evgeny, maybe you could say some words before we close this session. I just wish to express my deepest gratitude to all participants, but of course for our partners from University Pendidikan, Sultan Idris, yeah, everyone who organized this session. And it's such a pleasure to look forward to our second day. And we are grateful to all our participants who contributed into our today's success, and it's definitely a success. Yeah, and there are people representing several Malaysian universities, and today we have Pavel representing St. Petersburg, so it's not only Moscow, it's very pleasant, and we are all very grateful to everyone. So just I will be happy to see everyone tomorrow. Yeah, let us meet at 2:30 Malaysian time, yeah, 9:30 Moscow time, yeah. So we will enjoy ourselves tomorrow. Thank you so much. Thank you very much.